دو موديل تري امبورتون بالنسبه لنا وبالنسبه للسوق التونسيه. الفيرسيون الاولانيه هي لا نوفيل جينيراسيون من الراف 4 اللي هي الموديل اللي قبلنا هذا سيت كبير في العالم الكل. Un souffle d'une nouvelle énergie parcourt l'horizon. Deux icônes émergent. Les énergies convergent. La dynamique s'accélère. La technologie au cœur de la mobilité de demain. في اللانسمون تاع دو نوفو موديل تويوتا 2026. الموديل الاولاني هو اون ريفيرونس في الاي اس يو في او نيفو مونديال سورتو او نيفو تونيزيان. 3 سنين دو سويت نيميرو 1 ان ترم داس يو في جو بريسيز اس يو في هيبريد. سي اون تكنولوجي اللي خلقتها تويوتا en 1997 ولا عندها 30 عام. سي ان بيوني في التكنولوجي هيبريد وزاد توا زاد تنقل الالكتريك. بون الراف 4 هذه جديده باش تعجبكم برشا au niveau design, au niveau des équipements, beaucoup de modifications par rapport à l'ancien modèle. Elle va faire un carton au niveau des clients. On a essayé de la proposer avec le maximum, avec un prix compétitif au maximum. على اساس التاكساسيون تاعها مالوريزمون في 2026 تبدل. كان عندها ان افونتاج تاع 50% اباتمون دو تاكساسيون مالوريزمون تنحالها. مي افيك سا اون ا اسيي دو لا بروبوزي افيك ان بري تري كومبيتيتيف. ان شاء الله باش تعجب الكليونات الكل باش تكونوا فرحانين بها. لو دوزيام غران ايفينمون بالنسبه لنا اليوم هو لو لونسمون pour la première fois في تونس de la nouvelle Toyota BZ4X électrique. C'est un modèle d'SUV زاد هو بيدو. انا متاكد باش يعجبكم برشا باش يعجب التوانسه برشا. سي ان موديل ultra futuriste. Niveau de la puissance de la batterie c'est la meilleure في الكاتيجوري نتاعها في السوق التونسيه. au niveau de l'autonomie معناها توصل حتى ل 580 كيلومتر اللي هو باش من احسن الموديلات في الفواتور الكتريك في تونس. بيان سور افيك زاد ان طون دو ريشارج دو 28 مينوت اللي هو اكسبسيونيل. قدرة ربي افيك ان بري تري تري انتريسون. الكهرباء هذه باش نبيعوها 129 مليون 800. جو بونس مقتنع كونه سي ان رابور كاليتي بري اكسبسيونيل. قدرة ربي باش يعجب برشا التوانسه باش تنجح قدرة ربي برشا في المارشي التونسي. في اللانسمون تاع البي زد 4X 100% électrique et la RAV4 hybride, on va faire court. Je vais donner les points les plus importants pour les deux véhicules. Donc quand on parle de 100% électrique, la BZ4X, on parle d'une 100% électrique Toyota. Et quand on dit Toyota, on parle de performance et de fiabilité. Donc le Calabadea, elle est équipée d'une batterie dernière génération de 73,11 kW qui nous donne 573 km d'autonomie. On peut faire avec le nord-sud de la Tunisie en un seul trajet. Et avec ça, en plus, on a
On a mis à disposition à nos clients 25 points de recharge Futon Secol avec 3 recharges rapides qui font le plein en 28 minutes. La voiture elle est équipée du tout dernier système TSS 4, c'est un système de sécurité Toyota Security System et incluant le freinage d'urgence, la caméra 360, détection d'angle mort, détection de piétons, détection de cyclistes et une panoplie d'options. Quand on parle toujours de produits, on parle de prix. La RAV4 est proposée pour le prix de lancement à 204 800 dinars et la BZ4X à 129 800 dinars. Donc le prix il est très bien étudié par rapport au spec de la voiture et aux options. En plus, quand on parle de Toyota, on parle du resale value. Donc quand on parle de 200 000 dinars ou 128 000 dinars, après 5 ans, on parle d'un investissement et on ne parle pas d'un achat. La technologie au cœur de la mobilité